ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போகன்வில்லா மூவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 2 தான் எனக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் 1 ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செட் பண்ணி பாருங்க. சீன் 1ல் வந்து நம்ம குஞ்சு கோபனும் அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து காரில் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. போகும்போதே வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும். ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு 2 பேத்துக்குமே வந்து அடிபட்டிருக்கும். அவங்களுக்கு ஒய்ஃபுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து மறந்துடுவாங்க. இவர் வந்து டாக்டராக இருக்கனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணி அப்படியே வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. பிள்ளைங்களை வந்து ஸ்கூல்ல போய் வந்து விட்டுட்டு வரும்போது திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்துவாங்க. அவங்க வேலைக்காரங்க வந்து கேட்பாங்க, பிள்ளைங்க வந்து இருக்காங்களா? ஸ்கூல் போயிட்டாங்களா? அவங்களுக்கே வந்து மறந்துருக்கும். நம்மளுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கே ஒரு பக்குன்னு ஆயிருக்கு. என்னடா இப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் இல்லாம வந்து அவங்க வந்து பெயிண்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த பெயிண்டிங் வந்து குஞ்சுகோமன் சார் வாங்கி வந்து வில்லால வைப்பாரு. ஒரு சஸ்பென்ஸா வந்து போயிட்டு இருக்கும். சீன் 2ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அத பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க யாரும் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். വായിച്ചിട്ടേ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളിലെ കള്ളന്മാര് കയറുന്നത്. ഞാൻ വാർത്തയിൽ കണ്ടതാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടെ CCTV സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം വയ്ക്കണം. അതിൽ താഴെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. പേടിക്കണം, ഉറയ്ക്കും. കുരിശ് വശം രണ്ടാളും വേഗം ഇറങ്ങി. സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകണമേ. സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണെന്ന് പറയും. സൺഡേ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സും വെക്കും. ഇറങ്ങി ഇറങ്ങ. പിള്ളേരെ കൂട്ടണ്ടേ? സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് കൂട്ടിക്കോളാം. വേഗം വായോ. എന്ന് ധൃതി ചോദിച്ചോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടില് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം CCTV വെക്കുന്ന കാര്യം. മറന്നുപോയോ? അവരൊന്നും വരും. രമയൊന്നുമില്ലാത്തതല്ലേ. அந்த பயப்படுறதுனால வந்து சிசிடிவி வந்து வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. அதான் ஆள் வந்திருக்காங்க. സഞ്ജന അമല കുറെ സെയിൽസ് മാനേജർ ആണോ? ഇതാ കാർഡ്. ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ കുടിക്കാൻ നിങ്ങളുണ്ട്. ஐயோ, இவங்களை பார்த்தாதான் எனக்கே பயமா இருக்கு. ஐயோ, ஐயோ மொச்சி. ஐயோ ஐயோ, ஓ ஐயோ, நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ഇത് കുഴപ്പമില്ല, നോർമലാ.
ச்சே பாவம். அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனதுல இருந்தே தான் இவங்களுக்கு இப்படி இருக்கு. ஏதோ பண்ணுது இவங்களுக்கு. ஐயோ, அடிபட்டுருச்சு. മാമിന് എന്ത് പറ്റിയതാ സാർ? നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പേടിച്ചു. ഷീസ് ഓക്കെ നോ? ഞങ്ങളും അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു. நீங்க மட்டுமா பேடிச்சீங்க? நானும் பேடிச்சிட்டேன். ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കഴിയും. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ബില്ല് വായിച്ചിട്ട്. ഷുവർ സാർ. ஐயோ, ஐயோ, ஐயோ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്തേക്കും സാർ. വേണ്ട, അവള് കണ്ട പേടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അന്നും ഡ്രസ് ചെയ്യാതിരുന്നു. என்னங்க நடக்குது? எனக்கே பயமா இருக்கு. എന്നെ കള്ളം വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നെ വെറുതെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് തലവേദന പിടിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചു. അത് കൊള്ളാലോ. കക്ഷി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി. അതുപോലെ ഷീസ് ഫൈൻ. പിന്നെ ഈയിടെയായിട്ട് ചില മാറ്റങ്ങൾ കാണും. പഴയ ഓർമ്മകൾ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ. അത് നല്ല കാര്യം. യെസ്. റോയ്ച്ച, നമ്മുടെ കാറ് ചെറിയൊരു പണി സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുക. എന്ത് പറ്റി? പറ്റില്ല, ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നേ. സാറിന് നോട്ട്സ് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്. ശരി. നമ്മുടെ കാറ് ചെറിയൊരു പണി സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുത്തേക്കുക. എന്ത് പറ്റി? ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. மியூசிக் செம்மையா போட்டிருக்காங்க. ചേച്ചി പിള്ളേര് വന്നായിരുന്നോ? ഏയ് ഉച്ചയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. തലവേദന ഉണ്ടോ? ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കാപ്പി എടുത്തിട്ട് വരാം. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖനും TMKയുടെ ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവുമായ കാർത്തികേയന്റെ മകളെ കാണാതായെന്ന് പരാതി. കുട്ടിക്കാനം മറിയം കോളേജിലെ അവസാന വർഷ BBA വിദ്യാർത്ഥിനി ഛായ കാർത്തികേയനെയാണ് കാണാതായത്.
ஐயோ போச்சு, கத்த போறாங்க. എന്തേച്ചി എന്ത് പറ്റി? ஐயோ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവളിപ്പോ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന്. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് അറിയാം. ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ ചേച്ചി ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോ ഒരു പോലീസുകാരി കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചില്ലേ? ആ കുട്ടിയെ കാണുവാണെങ്കിൽ അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അവരെന്നോട് ചോദിച്ചോ? പിന്നല്ലാതെ. ചേച്ചി കാപ്പി പിടിച്ചിട്ട് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ. വാ എഴുന്നേക്ക്. വാ ചേച്ചി എഴുന്നേൽക്ക്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാ പറഞ്ഞു? ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. தேனி மாவட்டத்தின் காவலருமான திரு கார்த்திகேயனின் மகள் சாயா கார்த்திகேயன் காணவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கேரளாவில் உள்ள குட்டிக்கான மரியம் கல்லூரியில் இறுதி ஆண்டு பிபிஏ படித்து வருகிறார். എന്നാലും ഇത് എവിടെ പോയി? ഇനി തരാനൊരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല. കഷ്ടമായി പോയി. റോയിച്ച് വാങ്ങി തന്ന ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഹാപ്പി ആണല്ലോ. പ്രാവശ്യം ലഞ്ച് കഴിച്ചോ? ഇല്ല. ലഞ്ചിന് മുമ്പ് സർപ്രൈസ് തരട്ടെ? ഓ പ്ലീസ്. വന്നേ. അത് ബെസ്റ്റ്. അടിപൊളി. അടിപൊളി. പുതിയ ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ. ഇത് രണ്ടും ഉണങ്ങിയിട്ട് പിള്ളേരുടെ മുറിയിൽ വെക്കണം. ബാറ്റ്മാൻ റയാന റാബിറ്റ് അമ്മയ്ക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ബൈ. Please. Hey, Fahad. നടിപ്പ് അറക്കൻ. റോയ്സ് തോമസ്. അതെ, ഞാൻ കുട്ടിക്കാനം എസ് സുരേഷ് രാജൻ. ഇത് നോയ് ഡോക്ടർ. ഞാൻ ഡേവിഡ് കോശി, ഇനി ECP. ഇവരെ അറിയാം. അറിയാം സർ, എൻ്റെ വൈഫാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടാണ്? അല്ല, വാടകയ്ക്കാണ്. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? ഒരു 5-6 വർഷമായി. 5, 6, 5. ഡോക്ടറിന്റെ വൈഫിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുക. എന്നാ സാർ കാര്യം? അതറിഞ്ഞാലേ ഡോക്ടർ വിളിക്കുള്ളൂ.
சொன்னாதான் கூட்டிட்டு வருவியா அப்படின்னு. ಖುಷಿ തേനി എ സി ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നു നിങ്ങളല്ലേ? അതെ, ഇത് ഞാനാ. ഇതെവിടെയാ? മാഡമല്ലേ പറയുന്നത്? അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും മറിയം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ ആരെ കാണാനാ? മറിയം കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനോ? നിങ്ങൾ അവിടെ വെക്കുന്ന ഫോട്ടോയാ സാർ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്. സുരേഷ്, മുഖത്തും തെറ്റി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെന്നി വീണോ? ഈ പെൺകുട്ടി അറിയോ? എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ പെൺകുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ കുട്ടി അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത്? മാഡം, ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമോ? സുരേഷ്, CCTV വിഷ്വൽസ് സർ, കഴിഞ്ഞ 8 കൊല്ലമായിട്ട് കോട്ടയത്തുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മനു ഫിലിപ്പിന്റെ പേഷ്യന്റാണ്. എന്തോ ചോദിച്ചാലും അവളിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോറി ഡോക്ടർ. തേനി TMK ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് കാർത്തിക് എന്ന ആളാണ് ഈ മിസ്സിംഗ് ആയ പെൺകുട്ടി. കുറച്ച് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കേസാണ്. എൻ്റെ ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. ഡോക്ടർ നാളെ വൈഫായിട്ട് പോലീസ് ക്ലബ് വരെ വരാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ചാറ്റ്. ഓക്കെ സർ, വിഷ്വൽസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ, നാളെ വരുമ്പം വൈഫിന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും. ഷുവർ. ഓക്കെ. ஒரு பதட்டமாவே இருக்கு. சூப்பர், சூப்பர், சூப்பர். சூப்பரா இருந்துச்சு. ஒரு பார்க்க அவன் அந்த குஞ்சுகோபன் சார் ஒய்ஃப பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கே வந்து பயமா இருக்கு. திடீர்னு வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து சிசிடிவி வந்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. டக்குன்னு வந்து கத்தி எடுத்து வந்து காமிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சரியா வந்து தெரியலையா, இல்ல அவங்க ஏதோ ஒண்ணு நெனச்சுக்கிட்டு வந்து கத்தி எடுத்து காமிக்கிறாங்க. டக்குன்னு போய் வந்து குஞ்சுகோபன் சார் வந்து படால் வந்து அடிச்சிட்டாரு. அதனால வந்து ஒரு காயமே ஆயிடுச்சு. ஆ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாரியே இருக்கு. மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் மாரியே இருக்கு. கனவு கண்டாங்க. திடீர்னு வந்து கழுத்த போட்டு யாரோ அறுக்கிற மாரி டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சீன் காமிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க குழந்தைங்க சீன் வந்து காமிக்கிறாங்க. பார்க்க நமக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கன்ஃப்யூஸா ஒரு பக்குன்னு இருக்கு. ஐயோ! என்னடா நடக்க போகுது? அப்படிங்கிற மாரி இருக்கு. ஃபகத் ஃபாசில் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்டர் ஆவாரு. ஏதோ ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து மிஸ் ஆயிரும். அது வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து விசாரிக்கிறாங்க. என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. குஞ்சுகுமார் சாருக்கு வந்து கூப்பிட்டு விளக்கம் சொல்றாங்க. அவங்க வந்து எல்லாமே பழச வந்து மறந்துட்டாங்க. நீங்க என்னதான் கேட்டீங்கனாலும், அவங்க திரும்ப திரும்ப அதே தான் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மாரி வந்து சொல்றாங்க. இத வந்து நீங்க வந்து கூட்டிட்டு வாங்க. நான் வந்து விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து என்ன நடக்க போதோ என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. சீன் 3 வந்து பார்த்தா தான் அதுக்கப்புறம் தெரியும். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இதுபோல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.